Nah, sekarang ke scale 33, listen for direct and indirect details. As you listen to each academic discussion in part B of the computer TOEFL test, you should focus on the details from the passage and indirect information that can be inferred from these details, because questions about direct and indirect detail quite commonly accompany the academic lectures. Multiple choice questions are used to test direct and indirect details. In those multiple choice question may have one correct answer or two correct answers. Look at an example of part an academic lecture followed by a multiple choice question about a direct detail. This question has one correct answer. Jadi, di dalam listen for direct and indirect details, berfokus pada kemampuan memahami informasi secara langsung. Ada informasi yang langsung dan informasi yang tidak langsung dari sebuah diskusi akademik atau kuliah pada bagian listening part B dari TOEFL test. Nah, lalu tujuan utamanya itu adalah memahami gitu, mana yang ada direct in detailsnya sama indirect details. Nah, jenis pertanyaan itu ada multiple choice yang digunakan untuk menguji pemahaman terhadap kedua jenis detail tersebut. Ada yang berupa satu jawaban benar aja, terus ada dua jawaban benar. Nah, contohnya seperti yang ada di sini tuh. Misalkan ada sebuah audio. On the computer you hear narrator listen to a part of a lecture in an astronomy class. The lecture is on Halley's Comet. Professor, Halley's Comet, which passes by our planet every 76 years, last come by our planet in 1986. This comet was named after astronomer Edmund Halley, who correctly predicted its return in 1758, 16 years after his death. This passage gives direct and indirect details about Edmund Halley and Halley's Comet. Nah, kita terus memikirkan direct dan indirect detailsnya. Nah, misalkan di sini ada pertanyaan nanti. What is stated in the lecture about Halley's Comet? Nah, jawabannya itu adalah B. It comes by once every 16 years. Karena secara eksplisit ada di dalam audionya. Halley's Comet passes by our planet every 76 years. Nah, terus ada lagi jawabannya, misalkan pertanyaannya, what does the lecturer say about Edmund Halley? Jawabannya click to answer. Ada jawabannya yang bervariasi, ada yang bisa multiple choice. Ada yang jawabannya adalah yang benar, he was an astronomer. Terus he made an accurate prediction. Betul, karena secara eksplisit juga ada gitu di dalam audionya. The professor mentioned astronomer Edmund Halley tuh. Dan Edmund Halley was an astronomer and made an accurate prediction. Seperti itu. Nah, sedangkan yang ini ada sebuah pertanyaan. In what year did Edmund Halley most likely die? Nah, kan di sini nggak ada secara eksplisit, ada ya pernyataan bahwa si Edmund Halley mati itu pada tahun berapa. Nah, kita bisa menghitungnya dengan kalimat seperti ini, 1758, 16 years after his death. Jadi kalau 1958 dikurangi 16, jadi 1742 ya. 58 dikurangi 16 jadi 42. Jadi 1742. Jawabannya adalah A, in 1742. Oke, cukup sekian dan terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.